Chapter 20 Sanskrit Bhashayaha Vaishishtyam. Sanskrit has many distinguishing qualities. First, it is an ancient language of our country. Secondly, it is our cultural national language. It is the bearer for India's ancient culture and civilization. Moreover, Sanskrit is the mother of not only Indian languages but also of many languages of the world. The fame of Sanskrit is universal, but it is no longer the language of everyday use as it once was in the past. Hence, people are not able to feel a sense of oneness with the language. Mankind should come to know the greatness of Sanskrit. In this lesson, an attempt has been made to move in that direction. A beginning is being made here to explain the special features of Sanskrit, the ability the language has for expression, and the various alternatives that exist for this expression. वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते. अथ च संसारे याः भाषाः सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा. अस्याः भाषायाः अनेकविधं वैशिष्ट्यम् अस्ति. अत्र उदाहरणरूपेण किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामः. We know that Sanskrit language is the mother of all Indian languages, and among the languages that are there in the world, it is the most ancient language. The speciality of this language is manifold. Here some distinction we are pointing out by way of example. प्रथमं वैशिष्ट्यं. संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रन्थः वर्तते ऋग्वेदः. अयमपि संस्कृतभाषायाः एव ग्रन्थः. एवं संसारस्य प्रथमं पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते न तु कस्याश्चित् अन्यस्याः भाषायाः. The first special feature. Rigveda is the most ancient treatise among all the libraries of the world. This also is a book of none other than Sanskrit language. Thus, the first book of world is of Sanskrit only and not of any other language. द्वितीयं वैशिष्ट्यं. संस्कृत भाषायाः या वर्णमाला अस्ति तत्र यः वर्णक्रमः निर्धारितः वर्तते सः वैज्ञानिकः तार्किकः च अस्ति. प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारणतन्त्रं प्राप्तम् अस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रमः निर्धारितो वर्तते. उच्चारणतन्त्रस्य अनुसारम् अकारस्य उच्चारणं प्रथमं भवति. अतः वर्णमालायाम् अकारः प्रथमः वर्तते. एवमेव व्यञ्जनवर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्वचकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते तस्यापि कारणमिदमेव. अन्यासु भाषासु याः वर्णमालाः सन्ति तत्र एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रमः न मिलति. The second special feature, the alphabet of Sanskrit language, as it is the order of letters that is determined properly, there is scientific and logical. By nature, all the human beings have got the ability to pronounce the letters. Following it, the order of letters in the alphabet is determined. According to the technique of pronunciation, the letter A is pronounced first, so the letter A is the first letter in the alphabet. In the same way, among the consonants, the reason why the letter K is earlier and Ch is later is the same only. In the alphabets, in the other languages, such logical and scientific order of letters is not found. तृतीयं वैशिष्ट्यम्. आचार्येण पाणिनिना विरचितम् अष्टाध्यायीनाम्ना प्रसिद्धं संस्कृत व्याकरणं मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तम कृतिः वर्तते. एतादृशं व्याकरणम् अन्यत्र न उपलभ्यते. The third special feature. The famous work of Sanskrit grammar named Ashtadhyayi, composed by Acharya Panini, is the best creation of human brain. Such grammar is not found anywhere else. चतुर्थं वैशिष्ट्यं. संस्कृत भाषायां महाभारत नाम्ना प्रसिद्धः एकः ग्रन्थः वर्तते. सः लक्षश्लोकपरिमितः. एतादृशः विशालकायः ग्रन्थः निखिले अपि संसारे नास्ति. इदमपि संस्कृतस्य अपरं वैशिष्ट्यम्. The fourth special feature. In Sanskrit language, there is a famous literary work named the Mahabharata.
It consists of 1,00,000 verses. In the whole world, such big work, magnum opus, as this does not exist. This is also another special feature of Sanskrit language. Panchamam Vaishishyam. रामायणं नाम सुप्रसिद्धम् आदिकाव्यम् अस्ति. पुरातने भारते अयं ग्रन्थः अनेकासु लिपिषु लिखितः. सम्प्रति सः नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, ग्रन्थ, मलयालम, शारदा इत्यादिषु लिपिषु लिखितः मिलति. संस्कृतभाषायाः एतादृशाः बहवो ग्रन्थाः सन्ति ये प्राचीनकाले अनेकासु लिपिषु लिखिताः. एतादृशः उपक्रमः अपि संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं वर्तते. The fifth special feature. There is the earliest poetical work called the Ramayana. In ancient times in India, this work had been found written in many different scripts. There are many such books that are in ancient time written in manuscripts. Such enterprise is also the special feature of only the Sanskrit language. Sashtham Vaishishyam. संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामकः ग्रन्थः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते. एतादृशं सौभाग्यम् अन्यस्याः कस्याश्चित् भाषायाः ग्रन्थेन अद्यावधि न प्राप्तम्. The sixth special feature. The book named Panchtantra, written in Sanskrit, has been translated into almost all the language in the world. Such privilege, that is, good fortune, has not been achieved till this date by a book in any other language. Saptamam Vaishishyam. संस्कृत साहित्ये दशकुमार चरित नाम्ना प्रसिद्ध कथा पुस्तकं वर्तते. तस्य सप्तमे उच्छ्वासे एक पात्रं पवर्ग प्रयोगरहितानि वाक्यानि वदति. वर्णमालायाः अमुकान् वर्णान् विहाय संवादकरणं संस्कृते एव सम्भवति, नान्यत्र. The seventh special feature. There is a famous book of stories named Daskumar Charitnam in Sanskrit literature. In the 7th chapter of that book, a character speaks sentence in which no letter from the Pavarg group of letters beginning with Pa is used. Conversing without using a particular letter of the alphabet is possible only in Sanskrit and nowhere else. Ashtam Vaishishyam. एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरणं संस्कृते एव सम्भवति. महाकविना मघेन विरचिते शिशुपाल वध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति. एवं संस्कृतस्य अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति. The eighth special feature. Writing poetry using the same one letter can take place only in Sanskrit. In the epic poem Shishupal Vadh, the verses written, that is created by the great poet Magh, making use of a single letter the and na are a proof of this. In this way, there are many special features of Sanskrit language.